guys. Kahuli mang yapon guys. Lapis guys, lapis. Lapis 5 kilos siguro, 10 kilos. Awagan 8 kilos. May na lang. Tsamba mang yun. Oh, buhay na buhay pa guys oh. Hihinga pa. Kamain natin guys. Lunok na yung kamain natin na kulay. Okay. Okay. Lunok niya yung kamain natin. Ano? Oh. Kulay green. Paborito nila ang kulay green. Paborito nila ang kulay green na nito. Okay. Guys. Buhay na buhay pa guys. Walang daya yan guys. Buhay na buhay pa. Thank you for watching. Share lang po guys. Like and share lang.